ada soalan, saya proceed Okay, we proceed with the lab manual. Okay, saya expect you guys dah baca. Saya might expect the best of you. So kalau ada soalan apa-apa, do let me know. Okay, so plant tissue, okay, learning outcome. Kalau kat sini learning outcome dia, ada 2 je. Inilah sebab you guys tak buat eksperimen pada ni kan, yang sebelum ni. Yang tadi saya tunjuk 5, ini adalah 2 je sebenarnya. Okay, you have to identify the different type of plant tissue and also compare the structure and the distribution of plant tissue in monocot and dicot. Okay, different type of plant tissue macam tadi kita dah sebut, dia ada meristem tissue and permanent tissue. Dan permanent tissue ada beberapa jenis lagi, nanti kita akan tengok. Okay, and then you have to compare the structure and the distribution of plant tissue in monocot and dicot. Macam kalau you guys confused ya, ingat ni monocot contohnya adalah pokok jagungan, corn. Kalau dicot contohnya adalah pokok pelam. Ataupun you guys bolehlah ambil contoh mana-mana kat area rumah awak tu, lepas ni boleh bila you guys keluar nak siram pokok, observe lah sebenarnya plant. Plant, saya sangat suka plant walaupun it quite membosankan lah. Masa saya degree pun kalau bila dah masuk subjek plant, memang saya rasa jauh bosannya, tapi the complexity of plant is actually amazing. Plant ni dia memang ada sistem yang tersendiri yang memang it is an amazing system that they have. Actually sangat power. Okay, sangat tersusun, sangat cantik. Okay, itulah plant sebenarnya. So we are going to discover or we are going to uncover the amazing of plant. Okay, so kita tengok introduction ni. Okay, plant are divided into 2 types of tissue which are mana saya punya. Okay, meristematic tissue and permanent tissue. So ada 2. Okay, so saya buat sikit lah. Plant tissue ada 2. Meristem and permanent tissue. Okay, and then dia kata kat sini meristematic tissue are located in the apical meristem or zone of active cell division. Macam tadi saya sebut, meristem ni dia undergo rapid cell division. So kalau ingat lagi tadi, meristem ada 2 tempat which mostly lah ada 2 tempat dan location yang lain juga. So ada 2 yang kita nak cover, shoot tip and root tips. Okay, and then for the permanent, dia kata kat sini meristem dia akan it cause elongation of the root and shoot, so dia akan memanjangkan pokok ke atas dan ke bawah, and which known as primary growth. Okay, so that is the primary growth. However, meristemic tissue also involve in increase the width or the diameter of plant, so dia akan menggemukkan tisu tu. So itu dipanggil secondary growth. Okay, itu secondary growth. Okay, so characteristic of meristematic tissue, the large nucleus, thin wall, thin cell wall and large amount of cytoplasm. Kenapa? Okay, cytoplasm we know that it contains organelle. So, in order to undergo cell division, since meristematic undergo cell division, so dia perlu double the organelles. So dia bukan saja divide nucleus, dia perlu divide organelle. So in order to divide the organelles, so they have to replicate the organelle as well. So that's why the volume is large in amount. Okay, and then permanent tissue consists of matured tissue, meaning that they nak kata dia still living, ada juga yang the dead cell. Okay, meaning that they do not undergo any more cell division. That's why it's called matured and have specialized structure and function. Contohnya tadi saya bagi contoh xylem and phloem. Kita tahu bila sebut xylem dia punya specific function apa? Phloem dia ada specific function dia. Okay, so permanent tissue can be divided into 3. First one is dermal tissue. Second one is ground tissue. And the third one is vascular tissue. Saya buat V je vascular tissue. Okay, so for the dermal tissue kita ada 2, iaitu kalau tengok kat sini epidermal and peridermal. Okay, epidermal kita nak kata dia layer yang paling luar.
Okay, epidermis ataupun epidermal, epiderm, tu semua adalah layer paling luar macam kulit kita. Kulit kita paling yang luar ni adalah epidermal. Okay, paling luar epidermal. And then peridermal. Okay, peridermal ni kalau you guys boleh, dia peridermal ni kita tak berapa guna sangat. Basically peridermal ni dia adalah layer yang paling luar, yang mana dalam peridermal ni dia ada epidermal, dia ada apa lagi cortex, if I'm not mistaken, saya dah tak ingat dah. Tapi nak kata dia dermal tissue adalah bahagian luar lah, dia involve at outside. Dia kat situ ada beberapa function yang lain, itu saya tak nak go deeper. Okay, and then ground tissue, dia ada 3, sclerenchyma, parenchyma, collenchyma, and vascular tissue, xylem and phloem. Itulah dia. So ini sebenarnya you guys kena buat untuk discussion nanti. Okay, mudah je. Okay, kita tengok ya, what you need to do for this experiment. Okay, saya expect you guys dah tengok video. Nanti kalau sempat lepas ni kita akan share video, saya akan tunjuk video . Okay, so the apparatus, it is the compound light microscope. Remember, compound light microscope ni dia ada stage, berbeza dengan dissecting. Okay, dissecting yang kita nak observe contohnya organ. Kalau awak anda buat eksperimen bedah tikus, okay, dissecting mice, okay, kita akan just observe menggunakan dissecting microscope. Okay, tapi untuk eksperimen ni kita akan guna compound light microscope. Biasanya kalau dekat college ni memang ada 2 jenis, compound light dengan dissecting. So compound light ni kita fokus on cell, kita nak explore the cell. Okay, and then you guys will be given prepared slide. Okay, ada monocot and dicot root, monocot and dicot stem. Okay, so the procedure. Okay, pertama sekali what you need to do is you have to examine the prepared slide given. Okay, prepared slide ni, mana pen saya ni? Okay, prepared slide ni kita orang akan bagi yang akan mula-mula under 4 objective lens. Okay, you have to observe under 4 times objective lens. Ingat, inilah rule untuk guna microscope. Always start with 4 times objective lens. Okay, you will be given many sebenarnya, banyak, dan you guys kena pilih lah yang mana you guys nak observe. Okay, so prepared slide ni yang you guys kena tengok sebenarnya ada 4 benda. Ada 4 sahaja benda yang you guys kena tengok sebenarnya. Yang mana you guys kena tengok adalah monocot stem and monocot root, and also dicot stem and dicot root. 4 ni je yang you guys kena tengok. So you guys akan observe keempat-empat ni under 4 times objective lens and also 40 times objective lens. Okay, so mula-mula kita akan observe under 4 times. Okay, so kat sini you have to identify, daripada 4 times tu you guys kena identify the distribution of the tissue. Okay, nanti you guys akan tengok lah di mana epidermis, di mana parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, xylem and cambium. Cambium biasanya dia kat tengah ni. Okay, so ni contoh yang you guys akan tengok under 4 times objective lens. Mana 4 times objective lens? Alamak, bukan kat sini, bawah. Biasanya 4 times objective lens. Mana gambar yang berwarna? Kenapa dia tak ada warna? Saya rasa ada warna. Okay, ini adalah under 40. Kalau 4 times memang you guys akan nampak cantik je. Sekejap ya, saya google sekejap. Apa namanya ni? Monocot and dicot stem. Ni. So ini yang you guys akan nampak. So you guys boleh nampak yang macam ni. Terus awak nampak the full shape in a circle. Okay, the ring form tu terus nampak keseluruhan. That is under 4 times. Bila 40 times awak dah tak nampak keseluruhan dia. Sebab we are going to zoom in. Only you can see parts of the tissue. So ini adalah under 4 times, meaning that you can see the whole structure. Stem dia, root dia,
Okay, ni dia. And then what you need to do next is, saya naik balik. Saya harap you guys bersama saya. Kalau tak faham terus tanya Okay, simple je sebenarnya ni. Tak banyak pun you guys kena buat sebenarnya ni. Okay, so kita dah cover. Pen saya ni mana? Okay. So kita dah cover yang pertama. So itu yang you guys akan nampak tadi. You guys akan nampak the whole structure of monocot stem, monocot root, dicot stem and dicot root. Biasanya you guys memang kena cari keempat-empat ni lah. Biasanya you guys akan minta, you guys akan tanya siapa ada monocot root, siapa ada dicot root, sebab you guys memang kena observe dan lukis. Okay, and then step 2, you have to identify the distribution of the tissue. Okay, so kalau you guys tengok tadi, kalau kita tengok tadi yang you guys nampak, mana tadi? Okay, yang ni macam mana saya nak besarkan? Okay, so kita boleh nampak daripada sini. Okay, so paling luar ni adalah epidermis ataupun epidermal. And then bila kita go deeper, kita masuk lagi kat dalamnya, kita boleh nampak in the ring form the position of vascular bundle. Dan outer layer tadi, vascular bundle yang paling luar adalah flower dan yang dalam adalah apa dia? Yang dalam adalah xylem. Okay, and then kita boleh nampak lagi cortex kat sini. Cortex adalah area di mana di antara dermal tissue and vascular tissue biasanya kat sini tengah-tengah. Okay, and then kita boleh nampak pitch. Okay, pitch ni adalah nanti kita boleh nampak ground tissue actually kat sini. Boleh nampak scleron, collenchyma, parenchyma. Tengoklah apa tisu yang ada pada pitch ni di tengah-tengah. So yang ni pula kita boleh nampak kat sini. Sebenarnya you have to identify. So kat sini kita identify lah. So ground tissue adalah dekat tengah. Ni kat sini. Ground tissue. Kat sini lah ada parenchyma, sclerenchyma, collenchyma dan vascular tissue kat sini, vascular bundle kat sini dia scattered. Inilah you guys kena observe nanti under mikroskop. Terus boleh nampak using your eyes. Okay, kita dah cover yang kedua. So next adalah you have to draw the arrangement of tissue, not the differences in the following characteristic. Okay, the cell size, ni you guys kena take note. Cell size, the shape, the wall thickness and the stain parts. Okay, size dia macam mana, bentuk dia macam mana, cell wall dia tebal dia macam mana, sebab berbeza jenis tisu, berbeza semua ni. Okay, and stain parts ni maksudnya warna dia, mana yang obvious. Sebab biasanya kalau warna obvious tu maksudnya ada karakteristik yang special kat situ. Okay, yang ni untuk draw, tapi what you need to do is you guys kena draw pula untuk yang keempat. Inilah sebenarnya what you need to draw. Step number 4. Okay, select a section of your tissue and observe it under 40 times objective lens. Okay, observe under 40 times objective lens. So yang ni yang you guys kena fokus. Macam saya sebut tadi, under 40 times kita takkan nampak the whole structure of the tissue. We only can see a section of the parts of the tissue. And then you have to draw. Okay, you have to draw. Awak kena draw and label. Draw and label to show the different parts of tissue. Okay, and then apa yang you guys, bila you guys dah draw, mana pen saya? Okay, bila you guys dah draw, make sure you label. Miss nak label apa? Okay, label lah yang ni. Yang dia suruh awak cari ni. Label di mana epidermis, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, phloem, xylem and cambium. Tu you guys kena cari. Okay, yang ni you guys kena observe under 40 times objective lens. Remember, bila kat dalam awak punya drawing, awak kena mentionkan the actual magnification, which mean that 40 times 10. So kat sini berapa magnification dia? Actual magnification. It is 400. Saya contoh kat sini 400x. Kat sini lah x ni maksudnya magnification. So ini yang you guys kena lukis. Okay. So apa yang you guys kena buat? You guys kena, okay, biasanya untuk drawing you guys kena buat kotak. Ini caranya.
You guys kena buat kotak and then you guys kena draw. Okay, dalam bulatan ni, kenapa bulatan? Sebab bila you observe under a microscope, memang you guys akan nampak in the circle. Okay, dalam bentuk bulat. So awak kena lukis apa di dalam bulatan ni. Apa tisu yang you guys nampak. Okay, you guys nampak apa. So labelkan dia. Walaupun you guys tak nampak, sebab kita tak carry out the experiment physically, tapi yang ni you guys kena cari gambar. Okay, ini you guys kena cari gambar. So gambar apa yang you guys kena lukis, kena cari dan lukis. Ingat ya, ada 4 gambar. There are 4 drawings with labeling. 4 drawings and labeling. Okay, 4 gambar ni adalah, take note ya, saya nak awak take note, tulis kat dalam nota awak. Monocot, monocotyledon, monocot, stem and root, and then dicot stem and root. So ada 4 drawing and labeling each of the diagram. Okay, make sure bila awak bila observation ni, bila part observation, okay, untuk dapat full mark, okay, biasanya 3 markah So 1 markah adalah pada drawing. Okay, lagi 1 biasanya lah lepas tu, lepas drawing, you guys kena ada juga title. Title of the drawing, make sure ada title. Okay, and then lagi 1 adalah label. Biasanya ada 3 ni. Okay, title, apa lagi saya tertinggal. Oh, title and magnification. Kena ada magnification. So you guys guna actual magnification 400x. Awak tuliskan kat dalam, bila awak dah draw kat luar kotak tu, awak tulis title figure 1. Figure 1 what? Figure 1 monocotyledon stem under 400 times actual magnification. Make sure ada ni Okay. Okay, so kalau you guys tengok dalam yang you guys dapat, memang ada semua ni. Okay, you guys kena cari sendiri. So boleh refer kepada lab manual, bawah ni ada drawing. So you guys kena draw. Okay, pilih yang mana monocotyledon stem. Okay, ni dia tunjuk parenchyma cell. Okay, awak boleh nampak parenchyma cell ni dia banyak lots of intercellular spaces. Okay, and then bawah ni, okay, 857 dah. Saya nak habiskan sikit lagi. Ya, ni saya tunjuk yang berwarna yang saya cari. Okay, ni adalah contoh meristem Ni adalah contoh meristem cell. Okay, macam saya sebut tadi, meristem cell ni ada large nucleus. Because of that carry out cell division. So bila awak observe sebenarnya meristem cell, awak dah boleh nampak dah, awak boleh teka dah yang mana metaphase, yang mana anaphase, yang mana prophase, yang mana telophase. Ini sebenarnya yang you guys boleh nampak sebenarnya under microscope. Sangat cantik. Okay, ini adalah contoh meristematic tissue. Tapi kita tak focus on here. Ini bukan drawing yang you guys nak. So tapi you guys nak observe lah, cantik kan? Boleh nampak dah. Ni, yang bawah ni. Ni adalah telophase. Okay, telophase. Telophase, yelah. Kata the early stage of telophase, awak dah boleh nampak dia start to divide nanti. Dia start nak divide. Okay. Cantik sebenarnya plan ni. Okay, yang ini adalah gambar untuk menunjukkan position of tissue. So kat atas ni adalah meristematic cell, which is dia adalah shoot tips. Ini kita dah cover tadi. Bawah ni adalah root tips. Okay, then sebenarnya plant juga akan growth wider. Dia semakin ke tepi. Macam kita kan, kita bukan grow tinggi dah. Kita akan grow ke kiri dan ke kanan. We are become bigger. Itu adalah masalah dia. So ini adalah dipanggil lateral. Sebenarnya tengah-tengah ni dipanggil lateral meristem. Kenapa pokok boleh semakin wider? Okay, sebab dia akan growth secondary.
secondary vascular bundle. Vascular bundle. Meaning that dia ada double xylem and dia ada double phloem. That's why dia akan grow wider. Okay. Next adalah ni contohnya parenchyma, sclerenchyma, collenchyma. Parenchyma ni lots of intercellular spaces. Sclerenchyma no intercellular spaces and it is dead cell. Awak boleh nampak gambar dia. Yang ni sebenarnya adalah hole ataupun kita nak kata dia apa saya tak ingat dah. Apa istilah dia? Dia ada istilah dia, so nak kata yang ini adalah kosong je, kosong sebab dia adalah dead cell. Okay, and then this one is collenchyma. Collenchyma living cell. Okay, living cell juga tapi dia lebih nak kata beza dengan parenchyma, collenchyma lagi kurang intercellular spaces tetapi lebih tebal. Okay. Ini adalah xylem and phloem. Macam saya kata, xylem and phloem they are next to each other. Okay, so this part dekat sini ni dan ke bawah, atas ke bawah ni, this part ni, ini adalah xylem and this part ke atas ke bawah lah maksudnya this one is phloem. Okay, so kenapa xylem is the dead cell. Okay, kita nak kata dead tissue. Dia tak ada nukleus. Tapi phloem dia adalah living tissue. Okay, living tissue. Kenapa dipanggil living tissue? Sebenarnya phloem ni consists of two parts. Okay, dia ada apa ni Dia ada phloem tube and also dia ada companion cell. Sel rakan namanya. Companion cell. So bila dia ada companion cell ni lah yang dipanggil living tissue sebab dia memerlukan energi. So energi tu dia memerlukan mitokondria. So mitokondria dia akan dapat daripada companion cell. Tak apa, ini you guys akan cover untuk next semester. Saya bagi briefing lah. Okay, so untuk discussion, take note juga for the discussion you have to discuss. Inilah discussion yang you guys kena buat. You have to discuss, take note discuss the classification and the distribution of plant tissues. Okay, classification and distribution meaning that you have to name the tissue. Okay, based on apa awak boleh refer kepada nota tutorial awak. Okay, saya buka nota tutorial awak pada page 30. From page 30, from page 30, kat situ you guys dah boleh nampak the overview of the plant tissue. So you guys dah boleh nampak ada meristem, permanent and then dia akan go deeper. Okay, page 30. Siapa yang ada buku nota dah ada kat tangan boleh buka page 30. Okay, and then distribution of plant tissue meaning that the location of plant tissue. So awak boleh bagi tahulah contohnya adalah parenchyma. Kat mana awak boleh jumpa? Sclerenchyma. Kat mana awak boleh jumpa? Mentionkan dia. Okay, so ni adalah untuk discussion. Okay, apa lagi Ada soalan tak? How many drawing? Class, how many drawing? Four. Ada 4 drawing. Selain drawing, awak kena buat apa pada drawing? Label. Yes, you have to label. Label apa? Awak boleh tengok lab manual apa yang you guys kena tengok. You guys kena label apa, tu mudah lah. Okay, and then drawing dapat daripada mana? You guys boleh cari sendiri, banyaknya sebenarnya. Tapi make sure it is under 40 times objective lens or 400 actual magnification. Banyak je. Dan you guys boleh refer juga kepada lab manual ni, bawah ni banyak je contohnya sebenarnya. Macam mana awak dah tahu beza dia adalah 4 times or 40 times means beza dia adalah 40 times dia tak show the whole. Dia hanya show parts, okay, the section of the tissue. Okay, then apa lagi? Saya dah share cover lab report awak. Yang ni you guys untuk eksperimen 2 awak dah eksperimen 1 hari tu saya tak bagi. Eksperimen 2 ni saya akan bagi dan awak boleh edit awak boleh edit. So tambah nama, semua maklumat kat dalam cover saya dah share. Ada dalam GC dan ada juga dalam board.
Okay, dan awak boleh bila submit lab report nanti sekalikan dengan cover tu. Okay, alright, ada few things saya nak take note. Lepas ni submit lab pre lab module tadi yang kita discuss awal tu submit, and then lepas ni awak kena buat apa, ada 1 jam so you guys dah kena start buat lab report.